बीजेपी 12 घंटिया बेंगल बंद पालन करिछि। छात्री मृत्यु को नहीं बीजेपी और टीएमसी मध्य टणाउटरा चलता बेले मुख्यमंत्री बीजेपी को बड़ प्रश्न करिसेंति। सीबीआई घटनार तदंत दायित्व हाथ को नेबार 16 दिन हेलानी न्याय एबे केउठी बीजेपी को प्रश्न करिसेंति ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस छात्र शाखार प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम में जोगदे बीजेपी एमिति प्रश्न करिसेंति ममता बनर्जी। आ दीदींकर कहवा कथा आरजीकर डाक्तरी छात्री मृत्युर 2 दिन पर परिवार लोकों से भेटी न्याय पाई सरकार को मात्र 5 दिन मोहलत देवाको कहिथिले से, किंतु तृणमूल कांग्रेस न्याय चाहूता बेले बीजेपी विलंब चाहूची। बीजेपी केवल राजनीति चलाई और राज्य में अस्थिरता सृष्टि करने को चाहूची बोली कहिसेंति ममता बनर्जी। आ खूब शीघ्र पश्चिमबंग सरकार विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डकाई दुष्कर्म रोकने को कड़ा आईन आनिए बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। আমি শুধু বলেছিলাম আজকে সোমবার আমাকে শনিবার পর্যন্ত টাইম দিন। মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি 5 দিন, মঙ্গলবারের মধ্যে সিবিআই হয়ে গেল। তার মানে ওরা বিচার চায় না, কেসটাকে জলে ফেলে দিল। আজ কদিন হলো ঘটনা ঘটে, ওরা পেয়েছে মঙ্গলবার। সিবিআই অর্ডার হয়েছে কোর্টে সম্ভবত মঙ্গলবার, তাই তো? সন্ধ্যাবেলায় কাগজপত্র পেয়ে গেছে, তারপরে মঙ্গলে 8 আর একটা মঙ্গলে 15, আজকে বুধবার 16 দিন হয়ে গেল। কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই।